رسولن دی مزے تے چوالا تو نبیان مزے تے افضل چو رسولن مزے تے چوالا تو نبیان مزے تے افضل چو تو یہ سرداری مرسل چو مقرر یا رسول اللہ مقرر یا رسول اللہ دچکنا پام مشرک ہوئی گئے زام تے دیتی ہو گئے زام تے دیتی ہو خدایان تاتی بدل دیت نہیں چکاو سریا رسول اللہ چکاو سریا رسول اللہ ستت ساسنگی فرشتن یتے برا کل سوز نئی ذاتن برا کل سوز نئی ذاتن رکابس تھپی کرت جبریل بردریا رسول اللہ بردریا رسول اللہ حکم آم پورے گلمانن کریو پراو از پانس کریو پراو از پانس وچن لائق تکن لائق سن منظر یا رسول اللہ سن منظر یا رسول اللہ ندائی کشمیر ایڈیٹر میرا جنہی فراز مہمان زیدگار امن کچھ دعوت امانا ایوانی صدار قسمت تشریف زوردہ روز ندائی کشمیر ایڈیٹر میرا جنہی فراز مہمان زیدگار امن کچھ دعوت امانا ایوانی صدار قسمت تشریف زوردہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے ویچو زانان سے ساگر کلچرل فورم جزن پتنیو دہو وریو پیٹن کشر زبانی ترویج ترکی خطر کام کران چھے تو توجہ زانکاری خطر ون بیتن ایزی یہ آز دہن ورین مز ایسے زہت پنچہ ہم پروگرام کو برابر آز آٹھ لائنی میں پروگرام گئے تو ریاستم گرینڈ فنکشن تو بہرحال آتمان چھے تہندی سوات ہم ساتھ ایسا آسان چھے تو چھوئے سید سید پکان تیرے چھکان اس محفل آراست کرت بہرحال اس کسی پروگرام مسمزن چھس بتائی ویسے ونج استقبال کران اچھے ایوانی صدارت سمزن تشریف فرما کشر زبان پہاڑی اردو زبان پیٹ زبردست دسترس تھاون ویل مشہور و معروف شاعر قلمکار نقاد ترجمکار راجہ نظر بھونیاری صاحب یم زن یتھ محفل صدارت کران چھے تمن چھس بہ ویسے ونج استقبال کران امن ہمراہ چھ تشریف تھایت معروف شاعر افسانہ نگار ترجمکار بشیر منگوال پوری صاحب امن تہ ویسے ونج استقبال مین دوست یم زن ندائی کشمیری زن اک مشہور پیپر چھ روزنامہ تو تمیک ایڈیٹر معراج الدین فراز صاحب ان کے مہمانی زیوکار سن حیثیت پروگرام میں موجود ان تہ ویسے ونج استقبال مین بیاکھ دوست یسن زبردست یسن محفلن پنن لول آیوت چھ تھاوان تمچ مثال چھ یہ یم ساتھ اس ڈاکٹر عزیز حاجنی دے اوڑی مز منو یہ سہ شخص یم پنہ چنہ مزن
پونسہٕ خرچٲیِتھ أسۍ تقریٖباً 200 نفرن بتہٕ کھیٚے یِم چھِ شیخ مہتاب صٲب یِم زن امن و امان کلبٕکۍ صدر چھِ تہٕ بہٕ چھُس یِمن سلوٗٹ کران تِکیازِ یِم چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ پزِ دِلہٕ کران کٲم اَسہِ میول نہٕ تَنہٕ موقعہٕ کِہیٖنۍ زِ بہٕ کرٕ یِمن فون کُنہِ جایہِ ییٖتو تہٕ آز یَتھ لۄکچہِ مۄکچہِ محفلہِ منٛز یِمو اوٚن تشریٖف یِمن تہِ وَسہِ وٲنٛج استقبال تہٕ یِمن سۭتۍ چھِ بیٛاکھ اکھ دوست آویز میٖر صٲب یِم تہِ چھِ سٲنۍ دوست یِم تہِ چھِ اوٗڑی پٮ۪ٹھ تشریٖف فرما یور تہٕ أزِکۍ مہراز اشفاق مجیٖد صٲب یِہٕنٛزن کِتاب جگرٕکۍ ضرب اَسہِ اِجرا کَرٕنۍ چھِ تِمن تہِ وَسہِ وٲنٛج استقبال تہٕ میٖڈیا سۭتۍ وابستہٕ سٲنۍ دوست سٲنۍ رفیٖق یِم چھِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ پنُن قۭمتی ٹایم ترٲوِتھ یِمن ادبی محفلن لول بران یِمن منٛز ارشاد صٲب ادبٕچ خدمت کران چھُ روزان ادیٖبن سۭتۍ سۭتۍ چھِ آسان اکھ لفظ اکھ گوٚو استعمال انہِ پڑھ مےٚ چھُنہٕ باسان ضروٗری چھُ تِکیازِ اگر صرف پٔڑیٖنٕے یوت شٲعر آسان بنان تیٚلہِ چھُ پرٛٮ۪تھ دوٚیمِس گرس منٛز PhD تہٕ ایم اے کٔرِتھ لڑکہٕ کم سے کم چھِنہٕ تِم شٲعر کینٛہہ تہٕ شاید چھُکھ نہٕ شٲعری ہُنٛد سونٛچ تہِ کِہیٖنۍ امہِ خٲطرٕ چھُنہٕ ضروٗری آسان کینٛہہ یہِ چھُ آسان کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ دیُت آسان یُس زن برونٛٹھ کُن چھُ پکان دوٚیِم چیٖز بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ شٲعر بہٕ چھُس أکِس اخبارس اکھ مُدیٖر کوٗشِش چھُس کران زِ أسۍ دِمہو جاے یتھ ادبس یتھ کٲشِر زبٲنۍ یہِ کرہو کوٗشِش برونٛٹھ پکناونٕچ تِکیازِ بہٕ چھُس سرینگرس منٛز چھُس بہٕ روزان تتہِ چھِ اکثر بیشتر اردوٗوٕے استعمال گژھان تہٕ سُہ کُس اردوٗ چھُ آسان سُہ چھُ سُے آسان سر میں درمن درمن چلی سُہ چھُ سُے اردوٗ آسان بہٕ چھُس یژھان أسۍ ہیٚچھناووکھ پنٕنۍ بچہِ کٲشِر زبان یۄس اَسہِ پنٕنۍ مادری زبان چھِ تاکہِ سون یہِ قوم روزِ اَسہِ زِندٕ تِکیازِ یہِ چھِ سٲنۍ پہچان اَسہِ پزِ امہِ خٲطرٕ کوٗشِش کرٕنۍ تہٕ سانٮ۪ن بُزرگن یُس زن بہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس محفلس منٛز چھُس ونان سُہ گوٚو یہِ زِ اَسہِ پزِ صاحبِ اولاد بنُن صاحبِ اولاد گوٚو یہِ زِ یِم زن سٲنۍ نٔے بچہِ چھِ یتھ مٲدانس منٛز یِوان اَسہِ پزِ تِمن اوٚنٛگجہِ تھاوٕنۍ تِمن وتھ ہاوٕنۍ تہٕ برونٛٹھ پکناوٕنۍ تِکیازِ پرٛٮ۪تھ اکھ مول موج چھُ منگان زِ مےٚ ہسا گوٚژھ اولاد آسُن تاکہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پگہہ مرٕ مےٚ آسہِ ہا فاتح پران أمِس شٲعرٕ سُنٛد اولاد چھُ شٲعری آسان اسلیے پزِ اَسہِ اتھ چیٖزس کُن دیان دیُن تہٕ ساگر صٲبس سٮ۪ٹھاہ مُبارک ڈایت پروگرام مُنعقد کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ نتہٕ ٲس نہٕ میٲنۍ یہِ ضروٗرت راجا بُنیری صٲب سمیٖم صٲب یِمن برونٛہہ کَنہِ کلام کرُن یہِ گوٚو آسمانس آب کھالُن سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اشفاق صٲبس بیٚیہِ اکہِ لٹہِ مُبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج میں ایک ایسی مجلس میں شریک ہو رہا ہوں اور مجھے اس عظیم الشان مجلس کی صدارت کے فرائض پر انجام دینے کا حکم بھی ملا ہے اس موقع پر میں موجود حضرات خوش آمدید کہتا ہوں اور محفل کے مہمان عظیم مہمان جو ہیں ہمارے موجود ہیں وزارت اور جو ہمارے میزبان ہیں جناب اشفاق مجید صاحب کنفرن بہار کے ایک ایسی ہستی سے تعلق ہے ان کا جو روحانیت کے طرفدار رہے ہیں کشمیر ساری جنہوں نے شیخ الدین نورانی عظیم شخصیات بھی شامل ہوئی ہیں انہوں نے خانپورہ کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اجمیر شریف کے عظیم صوفی شاعر روحانی
जनाब शेख नूरुद्दीन नूरानी और सपोर्ट दित्मु तुमो यथ गुरबतस मज क्योंकि यथ साथ दित गुरबतस मज साथ दित यमो अंधा हो यमो साथ गुरबतस अंदर पत बोल अर्धा बाई शायरी से पीर बतनीस मज हाजी बशीर अहमद कुरैशी मदीना रोजन वोल सतनीस मज गोमुत बारामूला खानपुर सखी जानबाजी वली तसिन मिलामत साथ यथ फकीरी बे अजमीर खाजा मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह तमो यथ दौरान मतलब तमो पीर कमिलो यथ साथ दितमुत यथ फकीरी म्यान अल्लाह ताला थैन उम्र उमरान कि फकीरी मौजूद वन ताकि तम नौजवान तुम तरिन ये लोल यह म्यूट ज्यूट अगर ये सफरस साथ दिमो तब साथ साथ तब साथ अगर ये सफरस साथ दिमो ये दुनिया त्रावन ये मे जाए लिखमुत कि बागस में वुम बागवान चोर अस करनावन तत दौर दौर पान रूत गोड़ ये वबा पुलिस रात अद तार तार बागस वुम बागवान चोर बेकी जाए मे वोनमुत बेकी जाए जन ब्रोट मे चनी आई वन आज हिदायत अर्जुन चंद गह आसमान गह बसर दर जमीन गह शहर गह बसर तस्कीन गह बह गंद पानस गंद आज हिदायत अर्जुन चंद इथे पे कम वोनमुत वनस रोजू सह पे याद योर पान अनपढ़ मे तूत पोर्मुत क्या थोड़ा मिडल स्कूलस मज थोड़ा बहुत पोर्मुत मे याद वनस तो थोड़ा बहुत याद तो बाकी पंद्रह वरी कर शायरी बहुत लकुट 15 वोर बह तो गोड़ गोस बह अन्य पान नश बह थोड़ा खबर गसान पता लगान पत लज मे पता बह खानपुर सखी जानबाज वली सो गोडनिक नुहास बह पन्नो वालिद सबो वारियान पीरन फकीरन नश दोक यह गि ठीक अमिस दौर पेवान तो पत गोस बह खानपुर सखी जानबाज सुन अति द्रा मे सलिम क्या नायर तो अम पे बह गसान खाजी मोहद्दीन चिश्ती सुन असल बह पान चिश्ती लाइन तो पे गो मे अत सलिम नायर अति खाजा मोहद्दीन चिश्ती सद तो 15 वार पे अपोर अपोर पे कर मे 18 वार पे यह शायरी 18 वार पे वनिक तुम लेच मे 51 गजल तो वन अज इनकम्प्लीट तुम वन कम्प्लीट गम पूरा कहें तो अच्छा पेश कन ड्राइवर टाइम मिलान यह कमाल कत ड्राइवर वरी किस वरियस नबर वादी नबर तो तम पे शायरी लेखन अत का राजा यह मे हतनीस मज रहबर पानस यह तस्द गोड़ अल्लाह ताला सद यह कर तम पे तस रहबर सद बे खाजा मोहद्दीन चिश्ती सुन क्योंकि मतलब बस और गाड़ चलावान तो अत बह और पे मे पे याद मतलब मतलब कुन सात पे मतलब अति कलाम ये मे हटि वथान अंदर दिल मे पानस पानस यह समझ यह कत अंदर नेरान बस बस यह अल्लाह ताला जाना यम राज हेक बह ज्यादा इजहार कर तो ज्यादा हेको न इजहार कर कहें मतलब अल्लाह ताला यह दिन वोल अकिस इंसानस 5 हेस यह गोस 6 हेस मगर यह अचानक यह 6 हेस अचानक तो यह मतलब यह बार बार इंसान यह गह बेगह यह इंसान 6 हेस असल इंसान 5 हेस तो यह 6 हेस तो यह अचानक तो 51 गजल मे लेचम 15 वरियन मज अत मे लिखमुत तो यम मजीद उक्त वुचन अत समझन अत तो बाकी पे अल्लाह ताला जाना अत कोता टाइम लोगुत अत बुक अत कोता टाइम लोगुत अत लग मे 15 वरी 51 गजल कम्प्लीट करनस 15 वरी लग मे तुम पानस तगान लेखुन ना बस पान अनपढ़ तुम कित पे बस लेखनावन भैस अत मे बोय ग्रेजुएशन कर सूस दिवान अत लिखित अगर बह कुन सात दूर आस तो तेल दिवान तत कह लिखित अगर कशुर आह लेखान तेल दिवान सह लिखित अगर नु आह कहें तो तेल बह थवान मोबाइलस मज टाइप कर
تم موجود پہ بہت واتان گھر واتان پہ گھر ونان یہ ٲیِس پننس اکھ چیز سُہ دِوان مےٚ اتھس پتہٕ لیکھِتھ دِوان پتہٕ اتھ چونکہ آز آئی تُہنٛز گۄڈنِچ کِتاب یہ کتاب ہُنٛد سونچ کتہِ آو تۄہہِ نِش تہٕ کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ شروٗع زِ بہٕ دِمہٕ اتھ وۄنۍ کِتٲبی شکل مےٚ حظ دوٚپ بہٕ تھاو اکھ پنُن اکھ ناو اکھ زندٕ ییٚمہِ سۭتۍ باقٕے مطلب مےٚ دوٚپ بہٕ حظ تھاو پنُن اکھ ناو اکھ تھاو بہٕ پنُن زندٕ ییٚمہِ سۭتۍ پگاہ توتہِ کرن مےٚ گۄناہ گارس تہِ کرِ پگاہ کانٛہہ یاد تہٕ امہِ مٔزیٖد مطلب یہِ حظ مےٚ دوٚپ یہِ ژھٕنہٕ بہٕ چھٲپِتھ اگر یہِ ہُتھ کٔنۍ تھاوو شوٗپِتھ تھاوو یہِ روزِ نہٕ تِتھ کٔنۍ مُنٲسِب کینٛہہ مےٚ دوٚپ یِتھ کٔنۍ روزِ یہِ واریاہ مُنٲسِب حظ مےٚ حظ دوٚپ بہٕ ژھٕنہٕ یہِ چھٲپِتھ شِگرِک ضرب تہٕ یہِ کلام چھُو تۄہہِ پننِس کٲنٛسہِ وۄستادس ہومُت ییٚمۍ زن اتھ اصلاح وغیرہ کوٚر مےٚ حظ چھُ اُستاد ہٲتنِس منٛز اوس مےٚ پانس رہبر سُے ظٲہریس منٛز مطلب اُستاد ظٲہریس منٛز نہ حظ کٕہٕنۍ ظٲہریس منٛز چھُنہٕ مےٚ یہِ کلام تۄہہِ کٲنٛسہِ ہومُت آز تانۍ زِ ییٚتہِ دِیِو نظر یتھ منٛز چھُ کُنہِ جایہِ کینٛہہ اہن حظ فیر فرق یہِ حظ چھُ مےٚ واریاہن حظ ییٚتہِ ہومُت ییٚتہِ چھُ مےٚ یہِ حظ یہِ بشیٖر زوگیر أمِس تہِ حظ چھُ مےٚ ہومُت یہِ بیٚیہِ حظ چھُ عبدالسلام سُہ چھُ روزان حٲجِم آربل تٔمۍ تہِ چھِ مےٚ اتھ منٛز واریاہ محنت کٔرمٕژ أمِس چھِ مےٚ یہِ شٲعری دِژمٕژ یہِ شاعری عبدالسلام آربل حظ أمۍ حظ چھِ مےٚ اتھ منٛز محنت کٔرمٕژ تٔمۍ حظ دِژ مےٚ یہِ شیٖرِتھ تِمہٕ غزلہٕ پتہٕ تہٕ تس سُنٛد حظ چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار عبدالسلام آربلُن تس سُنٛد حظ بہٕ واریاہ شُکر گُزار اشفاق صٲب اکھ ذٲتی سوال پرژھٕ بہٕ اگر تُہۍ یژھِو جواب دیُن تہٕ ٹھیٖک یژھِو نہٕ تہٕ پرواے چھُنہٕ کینٛہہ اہن حظ جگرٕکۍ ضرب اہن حظ یہ ٹائٹل کیٛازِ آو اتھ کِتاب تھاونہٕ نمبر اکھ نمبر زٕ پیش کِنۍ چھُو تُہۍ ڈرایور اہن حظ چوٗنٛکہِ اکھ آمدنی ہُنٛد یُس زن ذٔریعہٕ چھُ سُہ چھُ کم تیوٗتاہ زیادٕ تہِ چھُنہٕ کینٛہہ زِ تُہۍ ہیٚکِو ییٖتیاہ بٔڑۍ سٹیپس نِتھ کٲنٛسہِ اتھ منٛز تۄہہِ کٲنٛسہِ مدد کوٚر کینٛہہ یا باقٕے چیٖز نہ حظ نہ یہِ حظ کوٚر مےٚ سٲلِم حظ پانے اچھا حضوٗرِ پٮ۪ٹھٕے حظ سٲلِم حظ پانے بہٕ حظ آوُس اوترٕے حظ نیبرٕ تہٕ مےٚ حظ چھِ سٲلِم حظ پننِس مےٚ حظ کٔر یہِ کِتاب تیار مےٚ حظ چھِ حضوٗرِ پٮ۪ٹھ حظ کٔرمٕژ یہِ کِتاب حظ تیار چوٗنٛکہِ ییٚمہِ ساتہٕ جگرٕکۍ ضرب أسۍ ٹایٹل پران چھِ اہن حظ یہِ چھُ گۄڈے ونان نہ مےٚ منٛز چھُ کیٛاہ تھانۍ یہِ ٹایٹل کِتھ کٔنۍ آوُ تۄہہِ ذہنس یہِ حظ چھُ أنٛدرٕ اکھ راز اکھ أنٛدرٕ یہِ ہیٚکہِ نہٕ بہٕ اِظہار حظ کٔرِتھ کِہیٖنۍ حظ اگر یہِ اِظہار گژھِ تیٚلہِ حظ مۄکلیو سٲلِم گٔے مےٚ نِش اچھا تُہۍ چھُو ٲخرس پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن باقٕے ادیٖب شٲعرن یا قلم کارن کانٛہہ پیغام یژھان دیُن بہٕ حظ چھُس تِمن یژھان یی دیُن کہِ محنت کٔرِو محنتہٕ سان بٔرِو یتھ لول تہٕ یہِ روزِ برونٛٹھ کُن ہٮ۪کان ییٖژاہ یتھ أسۍ محنت کرو لول برو تیُتُے تَتہِ اللہ تعالیٰ اتھ اجر حظ شُکریہ اشفاق صٲب Yes.